ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಜೋಶಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ತನು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಲ್ಕಂಠ್ ಮಸ್ನಾಳ್. ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನೃತ್ಯ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿ. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तन्तं तत्तन्तं एकतन्तं तद्दन्तं तत्तन्तं तद्दन्तं तन्तं तद्दन्तं एकतन्तं तद्दन्तं 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 एकतन्तं 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 तन्तं एकतन्तं तन्तं एकतन्तं तन्तं बोधरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं लम्बोदर चन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् तन्नन्न जुं जुं तन्नन्न जुं जुं तन्नन्न जुं जुं गजाननं तन्नन्न जुं जुं तन्नन्न जुं जुं तन्नन्न जुं जुं गजाननं तन्नन्न जुं 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 गजाननं तन्नन्न जुं 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 गजाननं तन्नन्न जुं गजानन गजाननं तन्नन्न जुं गजानन गजाननं तन्नन्न जुं 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 तन्नन्न जुं 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 तन्नन्न जुं जुं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पते नर द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पते नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं